السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا ٹاپک ہے لوط کی قوم کا ٹاپک ہے آج، ٹھیک نا۔ لوط علیہ السلام کون تھے، انہی کا ٹاپک ہے آج میرا۔ قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا ہے، دنیا میں کسی قوم نے نہ یہ برائی کو ایجاد کیا تھا، ٹھیک نا۔ ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حاران تھا، جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم اور میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل لوط علیہ السلام حاران حضرت ابراہیم کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے۔ کیونکہ ان کے والد بچپن میں انتقال کر چکے تھے، لہٰذا لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم نے بیٹا بنا کے پالا پوسا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم پہ سب سے پہلے ایمان لانے میں سے شامل ہیں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے نبوت کے منصب پہ فائل ہوئے تھے۔ حضرت لوط کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادل سے بھر جاتا، خوب بارش ہوتا۔ حضرت لوط جس پتھر پہ سوتے، اس پتھر پر آپ سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ صدون وہ علاقہ تھا جہاں لوط علیہ السلام وہاں رہتے تھے۔ صدون کے آس پاس 5 رہائش بہت خوبصورت شہر تھے، جن میں ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ علاقہ نہایتی بہت اچھا تھے، قدرت کی فیضات حسین مطلب وہاں کی وادی تھے، لہٰذا کھیتی تھی کہیں زیادہ تھی وہاں اردن اور شام اسرائیل کے درمیان بسا ہوا تھا، لہٰذا درخواست وہاں طرح طرح کے اناج پھل بکثرت پیدا ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی آس پاس کے لوگ اپنے مواشی غذائے ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے، مگر اہل بات لیکن ان کی بالکل نہیں پسند تھی۔ صدون وہ علاقہ تھا جہاں مطلب وہاں رہتے تھے۔ وہاں 5 نہایت خوبصورت شہر تھے، جس میں ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت بہت خوشحال اور قدرت کی فحائش بہت اچھا تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلاتی کھیتی تھی، بہت زیادہ پھل تھا، مطلب اردو سامان تھے۔ یہ علاقہ اسرائیل کے درمیان تھا، وہاں طرح طرح کے اناج مطلب میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ یہاں آس پاس کے بستیوں کے لوگ آیا کرتے تھے اور ان طرف آتے تھے۔ یہی بات اہل صدون کو یہ بات بالکل نہیں پسند تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں اور اناجوں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں، نہ آئیں، وہ یہی چاہتے تھے۔ ایک دن صدون کے لوگوں نے ایک بات غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے، کہ ابلیس ایک بزرگ کے شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پہ عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کے باتیں بہت توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان ایک شکل میں آیا اور اپنے عورتوں کے بجائے فعل بد کرنے کے لیے سکھایا۔ اگر تم ان بستیوں میں اگر نجات چاہتے ہو تو جو تمہارے بستیوں میں آ جاتے ہیں، تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقہ میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ بستیوں میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی مطلب مردوں سے بدفعلی ان قوم کا دستور ہو گیا تھا، یہ بہائی عام ہو گیا تھی۔ ہر طبقے میں گھر گھر یہ عمل پھیل گئی تھی۔ بھری محفل میں یہ لوگ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کے مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل صدون مطلب اپنے روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز، بد معاملہ تھے۔ کوئی بھی مسافر بخیریت ان کے ادھر سے نہیں گزرتا تھا۔
कोई गरीब उनके इधर से कोई एक टुकड़ा न पा सकता था। वारा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में फाकों से मर जाता था और ये उसके कपड़े उतार कर उनके लाश को बढ़ाना पसंद कर देते। अपनी बादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। बेहयाई के काम किया करते थे, ऐलान के साथ किया करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें तौहीद की दावत दी और उन्हें घिनौने अमल से उन्हें हुक्म दिया कि हज़रत लूत ने कहा कि तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़ के लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। तुम अहमक लोग हो, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा। हज़रत लूत ने कहा, दिन रात नसीहत किया करते लेकिन कौम पर इसका कोई असर ना हुआ, बल्कि वो लोग फ़ख्र अंदाज में ये लोग मतलब पूरा उनका ही करते। उनको लूत अलैहिस्सलाम का समझाना भी बुरा लगता था कि उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे, अगर हमारे कामों में मतलब दखल देते रहे तो हम अपने शहर से तुम्हें निकाल देंगे। हज़रत लूत ने नसीहत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा। लिहाजा एक दिन खुद ही अल्लाह ताला ने अब तक उनके बदतरीन फहाशी बदकारी के बावजूद भी ढील दे रखी थी। जब उन्होंने हज़रत लूत से कहा एक दिन कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, लिहाजा उन पे अज़ाब इलाही का फ़ैसला हो गया। अल्लाह ने अपने ख़ास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। जिब्राईल, मिकाईल, इसराफिल अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ ले आए। हज़रत लूत ने जब ये नाउम्र लड़कों को खूबसूरत को देखा तो सख्त घबराहट परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें ये ख़तरा महसूस हुआ कि अगर उनके कौम के लोग उन्हें देख लिया तो ना जाने उनके साथ क्या सलूक करेंगे। तो हज़रत लूत की बीवी का नाम वाइला था। उन्होंने अपना मतलब उनके ऊपर मुनाफिकत ईमान ना लाई थी, वो काफिर के साथ थी। लिहाजा उन्हें अहले सुतून को जाके खबर दे दिया कि लूत के घर नौजवान मेहमान ठहरे हुए हैं। तो ये बात सुनकर हज़रत लूत के घर के पास दौड़े हुए आए। हज़रत लूत ने कहा, ऐ कौम, ये जो मेरे कौम के लड़कियां हैं जायज़ और पाक है, अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुस्वा ना करो। क्या तुम में कोई अच्छा इंसान नहीं है? तो हज़रत लूत का बात सुनकर वो लोग बोलो, तुम बखूबी मतलब जानते हैं हमारे तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं है, हमारी असल जो चाहत है वो तुम बखूबी बात हो। कोई इस बेशर्माना जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता वो फेले बद में कितने मुब्तला हो चुके थे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम उनके घर की तरफ दौड़ती भी आई तो हज़रत नूह ने उनके दरवाजे बंद कर दिए, उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिए। उस बदकार लोगों ने आपका घर का घेराव किया हुआ था, उनमें से कुछ घर की दीवारों पे चढ़े हुए थे। हज़रत लूत ने अपने मेहमानों के इज्जत के ख्यालों से एकदम बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ता ये सब मंजर देख रहे थे। जब ये सब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूँ फरमाए, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुँच सकते, अभी कुछ रात बाकी है, तुम अपने घर वालों को लेके चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे ना देखे। अहले सुतून हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का घर तोड़ने के लिए, लिहाजा जिब्रील अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकले। अहले सुतून हज़रत लूत के घर तोड़ने के लिए पहुंच गए। लिहाजा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना मारा, जिससे उन सब का आंखों का ढेले बाहर निकल आए और पूरा खून जाइल हो गया। ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बदनीयत से आए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए, अपने घर वालों के साथ रात ही में निकल गए। बीबी भी उनके साथ निकल गई, लेकिन कुछ दूर जाकर उनकी बीबी अपने कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नुम रसीद हो गई। तो सुबह का आगाज हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने बस्ती को अपने पर से उखाड़ लिया, फिर अपने बाजू पे रख के आसमान पर चढ़ गए। यहाँ तक कि आसमान वालों ने कुत्ते और मुर्गी की बोलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर उस बस्ती को ज़मीन पे दे मारा, जिसके बाद उनके पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पे मरने वालों का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको रखते तो सर पास हो जाते। सुबह सवेरे ये सवेरे अजाब होने वाला पूरा रात तक निस्त नाबूद कर चुका था। रात तक
कौम लूत को उस बस्तियों के अल्लाह ने इंतहाई बदबूदार स्याह झील में तब्दील कर दी, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फ़ायदा नहीं उठा जा सकता। समुंदर के इस खास हिस्से में कोई जानदार मछली, मेढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए डेड सी यानी बहरे मुर्दार कहा जाता है, जो इसराइल और उर्दून के दरमियान वाक़ है। माहरीन आसार ने 10 सालों की तहकीक मतलब जानने के बाद दरियाफ्त किया। तहकीकात से पता चला कि उस शहर में ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उस शहर के रास्ते खंडर को देख के लोग अंदाज़ा लगाएं कि जब वहाँ पे थे तो वहाँ पे मतलब रोज़ अपने मामलात में ये थे, मशगूल थे। अचानक अज़ाब आया। उनके बूत अभी तक वहाँ मतलब मौजूद है, जो ता क़यामत लोगों के लिए एक इबरत है। आज देख लीजिए, इंसानी आज़ादी के नाम पे इस बदकारी को इजाज़त दे दी जाती है और इस फहश अमल को फ़ख्र किया जाता है, मगर हकीकत ये हम जिन्स परस्ती बिल्कुल कुदरत के ख़िलाफ़ है, जिससे इंसानी मुआशरा तबाह व बर्बाद हो जाता है। रिवायतों के मुताबिक एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम शैतान से पूछा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन अमल क्या है। तो इब्लीस बोला, जब मर्द से बदफेली करे, औरत से ख्वाहिश पूरी करे। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स पर अल्लाह पर नालत हो जो कौम लूत वाला अमल करे।